laid behind a stone. You lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. You were crucified and laid behind the stone. You lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. San Judas Tadeo, patronuhan mga tao na nagruruhaduha o nawawagan ng pagtuo. Pamati kami ang mga nasangpi kaimo. Nakikimanuoy, tig-angko mo kami, kakaturian, tabangi kami, akasakitan, tambala kami. San Judas Tadeo, patronuhan mga tao na nagruruhaduha ug nawawadan ng pagtuo. Pamati kami ang mga nasangpit kaimo. Kaluyahan, pakusga kami, paamon pagtuo, duyugi kami. Han mga panulay,
manibdi kami. Pusan Judas Tadeo, patronuhan mga tao nga nagruruha-duha ug nawawatan ang pagtuo. Pamatii kami ang mga nasangkit kaimo, ang maupay na buhat iyahi kami ngadto kan Kristo tugwahi kami. Adayon na kinabuhi ug di kami. Pusan Judas Tadeo, patronuhan mga tao nga nagruruha-duha ug nawawadan pagtuo. Pamatii kami ang mga nasangkit kaimo. Pusan Judas Tadeo, patronuhan mga tao nga nagruruha-duha ug nawawadan pagtuo. Pamatii kami ang mga nasangkit kaimo. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, there is none like you. Ang ngaran na namayo ganadako gan Espiritu Santo. Ang grasya ug kalinaw han aton amay nga Dios, han aton Ginoong Jesucristo maada haiyo. Ang akot mga kabutuan nga kapadian, Father Concon, ang aton pura paroko dinhi tanawan o dini of the Assumption Parish, Father Dagsa, akong classmate namin ni Mayor Alden, Father Vanil, mga nagdedebosyon han St. Jude Tadeos, mga tagatanawan, mga kabutuan ko kay Jesucristo. Siguro, tamay ng pakianan ko ako ay Father Dito Malaya, classmate ni Mayor Alden na seminaryo and high school. From first year to fourth year high school. Yan ang nagsasayburo kita haniya kapistahan upod haniya ikasi apostol na Simon Bazilo. Ini nga duha is Saint Simon nga ni Saint Jude Tadeos, medyo ordinaryo lahira nga mga apostoles nga ni dili gud hira sikat. In other words, kung sikat is Simon Peter for the right reason, tungod hanira mga tukayo, ini San Simon nga ni San Judas Tadeos medyo itira pagin sikat na i-eclipse, natatago, natatabunan. Makakasiring kita compared to the other apostles, they were the more ordinary. Pero ini nga duduhang medyo dirigo damo in aton mababasahan ha Biblia. Even if St. Jude was just an ordinary apostle, tinatawag nato niya nga patrono ang mga magkuri o mga imposible nga mga pangaro himpag-ampo. Karon nun para kita makabulig
Dili kinahanglan sikat-sikatan, makalit-kalitan. We can be ordinary and yet we can still help. Even if we are just ordinary men and women of our society, we can still be of help. Kaya ano daw nga St. Jude tinatawag na patronohan mga magkuri o mga imposible nga mga pag-ampo. Kay usually, waray man nangangaro haiyahin bulig. Kay tungod man God, we associate His name with betrayal. Tan Judas Iscariote. So kung nga tanan na kasantosan aton pinangaruan ng bulig, waray lagi hap kita katumani, at out of desperation, now we go to St. Jude. Ang katapusan na waray naton mahinumdumi. And yet, he can still be of help. Kay kung pagbulig, kaya ito naton nga tanan. Just like St. Jude Tadeus, we may be just ordinary people, but still, we can help. Dili kinahanglanhin mga titulo, kung pagbulig lahat pag-iistoryahan, anybody can be of help. Nakabati kita Ebanghelyo nga nasiring na ang Ginoo nag-inampuon niya the whole night. Out of the hundreds of disciples, He chose 12. And one of the 12 was St. Jude Tadeus. St. Jude was also someone special. Kay gimpili gud hiya out of the thousands. When you are chosen, you are special. And when you are chosen, you are blessed. Pero, didat iya pagin special ni St. Jude, didat iya pagin blessed, wara hiya magpaharayo ang mga tao. Kahit iba nga mga tao, nabibindisyonan nga ni Hira, na apart and issue din he and corruption. Kaya na damo buhi pa corrupt na. Some people, when they are chosen and blessed, they become makasarili. But not St. Jude. Igin kahalot ba niya ang Ginoo? Waray. Igin share niya ang pinakadako nga blessing and nakarawat ang Ginoo. Even to the point na namatay hiya as martyr. The second lesson that we can learn from the life of St. Jude is the next time when you are chosen, share the blessing. But that's the challenge to us. When you are blessed, when you are chosen, like St. Jude, share your blessings. St. Jude and all the saints intercede for us. Ang parokya, kaupod ko ang Paso Financial Services sa members, balos sa Bulawanon, nga bulig, suporta, dirila financial, hanatong hermano, mayuhurya na ako ni Anel Montaño Abisros, hanira waray hulong, bulig, ihapon, tuguti ang parokya, panghata, ilang flag of appreciation, given 28 of October 2025 at the Assumption of Our Late Paris, Tanawan, Lady, Philippines. Damo kasalamat Father Coligon. Utro mo pa'y gabi atong katanan. Siyahan damo kasalamat kantuhan akong bukos ng pamilya. Ang pamilya Vestros, Montaño, Compio, Perez, nga pagsalamat ka na nato na makagarahang liwat na naton Diyos, Jesu Cristo, hiling oportunidad para maging hermano. Yan ang tuwing Senior San Judas or St. Jude Tadeus. Pasalamat gihapon ngadtuhan aton Senior San Judas ang mga grasya nga akon nakanawat o ganang pamilya. Damang salamat gihapon ngadtuhan aton mga officiating priest. First and foremost, ang akong classmate, Father Lito, Monsignor Lito Maraya. And of course, the Mayor of Tanawan, Mayor Gina Merelo,
Damo salamat Ma'am Bulig. And of course, the former mayor is also a good friend of mine, Mayor Ben, and his lovely wife, Penny. Ngadto nga tanan nga principal sponsors, damo salamat sa iyo. And mga offerers, kini nga 9 days novena, nakita ko iyo kay nakaniya ko bungkus nga novena mas. And 9 days in sakripisyon ko, damo na akong kinabusin nga mga buruhaton. Ngan sugad siyempre nga tuhan akong asawa, kan Marcel, my loving wife, Marcel. And akong anak, Red, mamapay kay timing, aniya na, Bilisberto rin. Damo salamat. Tutulula kami. Damo salamat yapon nga tuhan aton pagkagaraw, pagintagan kami, hiyahin oras. Kami nga tuloy oras para magtarang kami na makatambong ini nga selebrasyon ng aming mga hermano. Nga tuhan katanan nga bumuling na maging malinagpusan ini nga atong selebrasyon. Yan na, damo nga salamat na iyo. Diyos na magbalos. Utro, kung may naman ako nakalimutan, sorry. Basta hay yung matanan, labi na kutunaan niya ng matanan. Damo nga salamat ka utro ko, kaumantanin may nakita nini talagod ti pangaon, pag-ilog na kamo. Ang masalamat guys, Alin, o bugol sa pamilya, o Mayor Marcel, o kanay uniko iho. Nganan, opening sa buwan tinahan, isa maalisyo sa nula sa Rio, love offering 163,300 pesos. Plus donation para itong kadugangan, nga pundo, linya simbahan, 150,000, total of 313,000 pesos. Namun salamat. I will trust you, Lord, my Savior, through the storm and through the fire, in the valleys, in the shadows. You're my refuge, my desire. I will stand on your promise, I will rest in your name. Every trial, every season, still my heart will proclaim. Blessed is the one who trusts in you, rooted deep like the trees by the river, unshaken through the wind and rain, held secure in your love forever. Oh, not by sight, but faith I follow. You are good, your ways are true. In your hands, my life is anchored. All I am belongs to you. You are faithful, you are near, you are strong, I have no fear. Living water, flowing free. Jesus, you're my everything. Blessed is the one who trusts in you, rooted deep like the trees by the river, unshaken through the wind and rain. Father, the Son, and the Holy Spirit, will bless us, O Lord, on these thy gifts which we are about to receive from the bounty through Christ our Lord. And the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Susubok yan na, kaya pag nakapatid yung microphone. Balitaw, pangakong kita, may mga lamisa pangaling atubangan, may lamisa na ba igbaw. Para igbaw, animiyang ko pwede na ubos. The wind and rain held secure in your love forever. You are faithful, you are near, you are strong, I have no fear. Living water flowing through Jesus, you're my everything. Oh, blessed is the one who trusts in you, rooted deep like the trees by the river, unshaken through the wind and rain, held secure in your love forever. I will trust you, I will praise all my days, in all my ways. Blessed am I, firm and true, when my trust